डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होप कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खुश व करम होंगे। जी हाँ, हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात की थी, ठीक है ना, कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं। फिर हमने बात की कि वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं। फिर हमने ये जान लिया कि नेचुरल वेजिटेशन जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंस है। और अल्टीमेटली हम उस नतीजे पर पहुँचे कि हमें पता चला कि इस वेजिटेशन की कंजर्वेशन नहायत ज़रूरी है, यानी इस नेचुरल वेजिटेशन का बचाव, वाइल्ड लाइफ का बचाव नहायत ज़रूरी है। दोस्तों, जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ, ये एक दौलत मानी जाती है, ठीक है ना। ये एक कौमी असासा माना जाता है, ठीक है ना। और आपने सुना भी होगा कि इन फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड यानी सब्ज सोना भी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये इकोसिस्टम में जो बैलेंस होता है उसको बनाने में नहायत अहम रोल अदा करता है। अगर फॉरेस्ट्स नहीं होते तो जो ये इकोसिस्टम है इसमें इम्बैलेंस होता और बहुत सारी क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन एटसेट्रा हो जाते, ठीक है ना। दोस्तों, दिस मीन्स कि इनकी जो कंजर्वेशन है वो नहायत ज़रूरी है, ठीक है ना। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता जो क्लाइमेट, जो मौसम है वो चेंज होता जा रहा है और इंसान भी आज कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से, जिन इंसानी एमाल की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना। लाइक कि इंसान डिफॉरेस्टेशन करता है। डिफॉरेस्टेशन का माने हो गया जब हम दरख्तों का बेतहाशा कटाव करते हैं, ठीक है ना। यानी हम मनमानी तौर पर दरख्तों का बेतहाशा कटाव करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सॉइल जो ही डिफॉरेस्टेशन होगी उसके साथ साथ सॉइल एरोजन भी हो जाती है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जब हम वेजिटेशन की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे तो मैंने ऑलरेडी आपसे ये अर्ज़ किया था कि जो फॉरेस्ट हैं ये सॉइल को बचाते हैं इरोजन से, यानी ज़मीन को खिसकने से बचाता है। कैसे? क्योंकि जो फॉरेस्ट के या ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं, ठीक है ना, वो इस ज़मीन को मजबूती के साथ पकड़ते हैं और ज़मीन का खिसकना बहुत ही कम हो जाता है, यानी उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और सॉइल एरोजन के बाद कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, यानी हम बिल्डिंग्स बनाने लगी, हमने फॉरेस्ट कवर जो है उसको क्लियर किया और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई, वहाँ पे बाकी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनाई, ठीक है ना। उसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट कवर है, वेजिटेशन है, उस पर बुरे असरात रोनमा होते गए। फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलों की आग, ठीक है ना, जिसमें कि वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहुत सारे जो दरख्त होते हैं, चाहे हर्ब्स हो या शर्ब्स हो, ओवरऑल जो वेजिटेशन होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय द फॉरेस्ट फायर्स। सुनामी आती हैं, लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, और बाकी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एज वेल एज द नेचुरल फैक्टर्स, जिनकी वजह से जो वेजिटेशन कवर है उस पर बुरे असरात रोनमा होते गए। यानी वो दिन दूर नहीं कि जब ये ज़मीन पेड़ पौधों से हमें खाली देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट थिंग क्या है, जो पोचिंग हो रही है। पोचिंग मीन्स कि जो शिकार कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, उसको हम पोचिंग कहते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे जो एनिमल स्पीशीज़ है, खासकर जो एनिमल स्पीशीज़ हैं, उनका जो नंबर है, उनकी जो तादाद है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यानी दे आर एट द रेट ऑफ डिक्लाइन, यानी अब ये ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि शिकार की वजह से उनकी जो नंबर है
ان کا جو نمبر ہے وہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں کچھ سپیشیز وائلڈ لائف اینیملز میں سے دیکھنے کو نہیں ملے گا، وائلڈ لائف میں سے نہیں دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے نا. دوستو جو انیملز جن کو پوچ کیا جاتا ہے، یعنی جن کو شکار کیا جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، لیکن وہ ٹریڈ ایلیگل ٹریڈ ہوتا ہے، یعنی غیر قانونی ٹریڈ ہوتا ہے. سکن یعنی جو چمڑی ہوتی ہے وائلڈ انیملز کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے انیملز کو شکار کیا جاتا ہے. جو ان کے ناخن ہوتے ہیں یعنی نیلز ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان شکار کرتا ہے، یا ٹیتھ ہو، ہارنز ہو، ٹھیک ہے نا. ہارنز مینس سینگ ہوتے ہیں. تو کسی جنگلی جانور کے سینگ یا اس کے دانت یا اس کے ناخن یا اس کی چمڑی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اس جنگلی جانور کو مارتا ہے اور شکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہوتی ہیں اس میں ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیدرز ہوتے ہیں کن کے انیملز کے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے ایک انسان بے تحاشا اس وائلڈ لائف کا نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جن اینیملز کو آج کل کا انسان پوچ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، وہ ہیں ٹائیگر، لائن، ایلیفینٹ، ڈیر، بلیک بک، کروکوڈائل، رائنوسورس، سنو لیپرڈ، آسٹرچ، پیکاک. دوستو یہاں پہ ایک بات آئی سنو لیپرڈ کی. سنو لیپرڈ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سپیشیز مانا جاتا ہے. اس کو آپ ہمس ہائی الٹیچیوڈ نیشنل پارک جو کہ لیہ میں پائی جاتی ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملے گا سنو لیپرڈ، ٹھیک ہے نا. اسی سنو لیپرڈ اینیمل کی وجہ سے وائلڈ لائف جو لیہ میں ہے، جس کو ہمس ہائی نیشنل پارک بھی کہا جاتا ہے، اس کو بنایا گیا ان آرڈر ٹو کنزرو دا سنو لیپرڈ، ٹھیک ہے. سو دس مینس کی جو سنو لیپرڈ ہے یہ نہایت امپورٹنٹ سپیشیز مانا جاتا ہے، اور پیکاک، ٹھیک ہے نا. سو دس مینس کی پوچنگ کی وجہ سے، یعنی غیر قانونی طریقے سے شکار کرنے سے، ٹھیک ہے نا، یا باقی کچھ جو میں نے آلریڈی فیکٹرز آپ کے سامنے رکھے کہ کنسٹرکشنل ایکٹیویٹیز، کہ ہم بلڈنگز بناتے گئی، ہم فیکٹریز بناتے گئی، ہم ڈیفارسٹریشن کرتے گئی، جس کی وجہ سے سوائل ایروجن ہوا، اس کے بعد شکار کیا، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے اور ویجیٹیشن ہے اس پہ برے اثرات، یعنی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. دوستو دس مینس کی ان کا کنزرو کرنا نہایت ضروری ہے. اگر اسی طرح ہم نے غیر قانونی طور پر ان وائلڈ لائف اینیملز کو شکار کرتے گئے، آہستہ آہستہ ایک ایسی آفت آئے گی، ایک ایسا دن آئے گا کہ ہمیں وائلڈ لائف دیکھنے کو نہیں ملے گی. دس مینس کہ اس کی جو کنزرویشن ہے وہ نہایت ضروری ہے. یعنی وائلڈ لائف اور ویجیٹیشن کو کور کرنے کے لیے، ویجیٹیشن کو بچانے کے لیے اس کی جو کنزرویشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوستو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اویئرنیس، یعنی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس پلانٹس کے، ویجیٹیشن کے یا وائلڈ لائف کے کون کون سے امپورٹنس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو فائدے بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ باز آئیں شکار کرنے سے یا باقی کچھ ایکٹیویٹیز سے، جن کی وجہ سے جو نیچرل ویجیٹیشن ہے اور وائلڈ لائف ہے اس پہ برے اثرات رونما ہوتے جا رہے ہیں. نیشنل پارکس بنائے گئے، وائلڈ لائف سینکچریز بنائے گئے، بایوسفیئر ریزروز بنائے گئے تاکہ نیچرل ویجیٹیشن اور وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کیا جائے، ویجیٹیشن اور وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اگین کہ جو ہمارے پاس کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ ایسے وائلڈ لائف سپیشیز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ریئر سپیشیز ہوتے ہیں، یعنی جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، ان کی کنزرویشن بھی بہت ہی ضروری ہے.
ٹھیک ہے نا. دس مینس کہ اس سے کیا ہوتا ہے, بیلنس بن جاتا ہے انوائرمنٹ میں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر سپیشیز کا, وائلڈ لائف سپیشیز کا یا پلانٹ سپیشیز کی جو کوالٹی ہے یا ان کی جو کوانٹٹی ہے, نمبرنگ ہے ان کی, اگر وہ کم ہوتی گئی, اس کے ساتھ انوائرمنٹ جو ہے, ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, ٹھیک ہے نا. سو دس مینس کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں چاہیے کہ جو وائلڈ لائف ہے اور ویجیٹیشن ہے اس کو ہمیں کنزرو کرنا ہوگا, تاکہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو جائے. لیکن اگر دوسری جانب ہم ڈیفارسٹریشن, پوچنگ وغیرہ باقی ایکٹیویٹیز کرتے گئے تو اس ہمارے انوائرمنٹ میں ڈسٹربنس ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. دوستو آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی کارستانیوں کی وجہ سے, انسانوں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے جگہوں میں یا جگہوں پہ جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں مختلف سپیشیز کے, وہ ڈسٹرب ہو گئی, وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہوا, انڈسکرمنیٹ کلنگ, یعنی بے تحاشا مارنا کن کا, وائلڈ لائف کو الیگل طور سے کل کرنا, یا باقی پرندوں کو یا دیگر اینیملز کو انڈسکرمنیٹ کل کرنا. ان کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں, وہ یا تو وہ ایکسٹنکٹ یعنی ختم ہو جاتے ہیں, ایکسٹنکٹ مینس ختم ہو جاتے ہیں, یا تو وہ لائن میں ہوتے ہیں ایکسٹنکشن کی ورج پہ ہوتے ہیں, یعنی وہ ایکسٹنکٹ ہونے جا رہے ہیں. دس مینز کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اویئرنیس پروگرامز ہمیں چلانے ہوں گے, تاکہ ہم بہت سارے جو پلانٹس ہیں, اینیملز ہیں, برڈس ہیں یا باقی وائلڈ لائف مان لیجیے آپ, ان کو ہم بچا سکیں. اس کے لیے ہمیں اویئرنیس پروگرامز, یعنی لوگوں تک ہمیں آگاہی کرنی ہے کہ آپ کیوں ان وائلڈ لائف کو بے تحاشا طور سے پوچ کرتے ہو یا کلنگ کرتے ہو, یا نیچرل ویجیٹیشن کو کیوں آپ ڈسٹرائے کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اویئرنیس پروگرامز, سیمینارز کرنے ہوں گے, سمپوزیمز کرنے ہوں گے ایٹسٹرا. اس کے بعد ہمیں سوشل فارسٹری کرنا ہوگا. سوشل فارسٹری مینز کہ ہمیں گھروں سے ہی یہ سٹیپ اٹھانا ہوگا کہ ہر ایک آدمی کم از کم 3 پودے سال بھر لگائے, ٹھیک ہے نا. سوشل فارسٹری, ٹھیک ہے نا, جس کو ون مہوتسوا کہا جاتا ہے. اور سکول چلڈرن جو ہیں ان کو بھی انکریج کیا جائے, ٹھیک ہے نا, انہیں بھی انکریج کیا جائے کہ وائلڈ لائف کو کنزرو کیا جائے اور سوشل فارسٹری میں وہ حصہ لے, ٹھیک ہے نا. اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ, یعنی نیشنل پارکس کے ساتھ ساتھ, وائلڈ لائف سینکچریز کے ساتھ ساتھ, بایوسفیئر ریزروز کے ساتھ ساتھ, اویئرنیس پروگرامز کے ساتھ ساتھ, کچھ ایسے کنٹریز ہیں دنیا میں جنہوں نے قانون بنائے اور جو کلنگ ہے برڈز کا یا اینیملز کا, اس کو پروہیبٹ قرار دیا گیا, یعنی اس کو منع قرار دیا گیا. اس پہ قید بھی ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ اور کچھ جگہوں پہ جرمانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی قانون بنایا گیا کہ قانون میں کیا لکھا ہے کہ جو لائنز ہیں, ٹائیگرز, ڈیر یا گریٹ انڈین بسٹرڈ ہیں, پیکاک ہیں, ان کو مارنا غیر قانونی ہے, ایلیگل ہے, ٹھیک ہے. دوستو ایک آرگنائزیشن بنائی گئی, ایک آرگنائزیشن ہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ سپیشیز کی لسٹ ایک بنائی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں اینیملز بھی آتے ہیں, برڈس بھی آتے ہیں. ان کا جو ٹریڈ ہے, یعنی ان اینیملز کو خرید و فروخت یا برڈس کو, چرندوں پرندوں کو خرید و فروخت کو ممانعت کی گئی, یعنی اس کو منع کیا گیا, ٹھیک ہے نا. سو دس مینز کہ ہم سمپلی کوٹ کر سکتے ہیں کہ وائلڈ لائف, چاہے پلانٹس ہو, اینیملز ہو, ان کا بچاؤ ہر ایک شہری کا فرض قرار پایا ہے. یعنی ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے, ہر ایک شہری کی ڈیوٹی ہے
कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करे। आपने शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल सुना होगा, कश्मीरी कौल है, अनपोश तेलियल वन पोश, कि इस बच ये पोश अस तोत तामत योतामत जंगल छ। यानी जो ही जंगलात ख़त्म हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो डिस्टर्बेंस है इकोसिस्टम में वो चले जाएगा, ठीक है ना, वो होगा। उसके बाद जो फूड हम हासिल करते हैं, ठीक है ना, उस पर भी बहुत सारे बुरे असरात रोनुमा होंगे, जिसकी वजह से जो एक दिन आने वाला होगा फिर कि हम भूख के मारे तरस रहे होंगे। दिस मीन्स कि कंजर्वेशन जो है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, ये वाइल्ड लाइफ प्लांट्स या वाइल्ड लाइफ या वेजिटेशन कवर को कंजर्व करना एक शहरी का फ़र्ज़ है और एक शहरी की एथिकल ड्यूटी मानी जाती हैं। इसके साथ ही जो आपका यूनिट है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आपको ये यूनिट पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा, और उसके बाद हम इस यूनिट के सवालात लिखेंगे और सवालात आपको ग्रुप्स में देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। ओके, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।